आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ का फेमस हिल स्टेशन पावागढ़। तो चलो आपको घुमा के आते हैं। A few moments later. स्टार्ट हुआ भी हुआ यहाँ से इस तरफ से स्टार्ट हुआ भी हुआ देखिए। हाँ तो हम यहाँ से निकल गए। हमको वहाँ पर पहुँचने में आधा से पौन घंटा लगेगा। ये है वडोदरा अहमदाबाद हाईवे। अभी हमको गोल्डन चौकड़ी जाना है, वहाँ से राइट की तरफ मुड़ के हमको सीधे जाना है। ये हाईवे अहमदाबाद तक जाता है सीधा। लगभग 113 किलोमीटर दूर है यहाँ से अहमदाबाद। 1.5 घंटे में आपको अहमदाबाद पहुँचा देगा। टर्न लेना है और हम पहुंच गए गोल्डन चौकड़ी। और हमारे लेफ्ट की तरफ है वडोदरा एयरपोर्ट। चालू है क्या? 7 बजे बंद हो जाएगा। कितना टाइम है?
तो हम पावागढ़ पहुंच गए, लेकिन नीचे भाई साहब बोल रहे थे कि मंदिर 7 बजे बंद हो जाता है। चल तो एक बार अपन देख के जाते हैं, लिफ्ट चालू होगी जाएंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। सिर्फ 15 मिनट है अपने पास, देख लेते हैं। A few moments later. तो यहाँ पे हमको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मंदिर बंद हो गया है। हम ज़्यादा ही लेट हो गए थे। अगर आप भी कभी यहाँ पे आओ तो 7:30 बजे से पहले जाना, 7:30 बजे बाद मंदिर बंद हो जाता है। पता नहीं टाइम शायद लॉकडाउन की वजह से या लॉकडाउन से पहले ऐसा ही है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।